पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती मो प्राण को सुस्थ करती से अपना नाम सकाशु धर्म पथरे मते कढ़ाई नियंती एणु मु मृत्यु छाया रूप उपत्यका दे गमन कले ही कौन आपद को भय करी नहीं कारण तुम्हें मोर सहवर्ती तुम्हार पांचण और तुम्हार बाड़ी मते सांत्वना दियंती तुम्हें मो शत्रुगण को साक्षात मो सम्मुख मेज सजाउछ तुम तैल मो मस्तक सिक्त करुछ मोर पान पात्र उछुली पड़ुअछि निश्चय मंगल और दया मोर जीवन जाए मोर पश्चात्गामी हेब पुणी मु सर्वदा सदा प्रभु गृह बास करी समस्त को प्रेज द लॉर्ड आ समय माने प्रभुंकर उपस्थिति मध्य अच्छु प्रभु सहभागिता मध्य अच्छु तेणुक आम प्रभुंकर उपासना आराधना करबा प्रभुंकर गौरव करबा प्रभु ये सकाळ आम को देखैछन्ती तांकर अनुग्रह से अनुग्रह को धन्यवाद दे तांकर समस्त मंगल विषय को स्मरण करी आसंतु आमाने आमानकर प्रभुंकर उपासना आराधना करबा ए समय आमानक मध्य नमिता लिमा सिस्टर अच्छन्ती प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ए समय आपणकर आपण आमानक प्रेजेंट वर्शिप रे कढै नियंतु सर्वप्रथमे आमानकर जीवित पिता परमेश्वरंकर महत् नाम को धन्यवाद दिए प्रभु आमानकु रात्र समस्त अमंगल उद्धार करी आपद विपद रोग संकट दुर्घटना मानरू रक्षा करी प्रभु आमानकु आउ एक नुआ दिन आउ एक नुआ प्रभात आमानक जीवन रे जोड़ी अछंती तांकर अनुग्रह एवं तांकर करुणा द्वारा सेथिबाय तांकर पवित्र महत् नाम को धन्यवाद दिए आउ ए स्थान रे जूम रे जो प्रभुंकर ईश्वरंकर एकमात्र पुत्रंक रक्त द्वारा किणा जाइथिबा प्रभुंकर दास दासी मानकु मोर आंतरिक नमस्कार आमानकर प्रभु आमानकर ईश्वर जे कि जीवित अटंती से सदा सर्वदा आमानक ठारू गौरव पाइबा निमंते आशा करती आमाने जे तांकर अनुग्रह तांकर दया एवं करुणा को स्मरण करी धन्यवाद देउ धन्यवादार्थक बळी तांकर निकट रे उत्सर्ग करू एहा से चाहती अनेक समय रे अवहेलित जीवन जोगु आमाने अनेक समय रे तांको धन्यवाद देवा पाए गौरव देवा पाए रहित होइतो किंतु प्रभु ये सुंदर सुजोग देले तांकर सानिध्य मध्य को आसी तांकर गौरव प्रशंसा करबा पाए सेति पाए मानकर हृदय मन प्राण आत्मा सहित आमाने किछि गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करबा प्रशंसा करबा प्रशंसा रे वास करुथिबा परमेश्वरंक नाम को उच्चरे स्थापन करिबा मु आशा करूथि गीत आपण मान मध्य जानिथिबे तो आपण माने मध्य ए गीत गान करी प्रभुंकर प्रशंसा करिबे सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे आओ सब मिलकर हम इबादत करे उसकी जय जयकार करे आनंद से चले हम इबादत करे उसकी जय जयकार करे सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे आओ सब मिलकर हम इबादत करे उसकी जय जयकार करे आनंद से चले हम इबादत करे उसकी जय जयकार करे सारे पृथ्वी के लोग ये जान रखो यहोवा खुदा है बनाया हमको हम उसके ही हैं ये जान रखो यहोवा खुदा है बनाया हमको हम उसके ही हैं
हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। हम बंदे हैं, वो हमारा खुदा, उसकी चराई के भेड़े हैं। पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा बनी रहती है। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जय जयकार करे। आओ सब मिलकर हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग प्रभुଙ୍କର महान नाम धन्यवाद हो। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ୟହୋବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୋବା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତ ଦ୍ଵାରା, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦେବୀ ଦାଉଦ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଯେବେଠୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଲୁ, ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା କ୍ରୟ କରାଗଲୁ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖରେ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ଆଉ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ, ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହେଇଥିବାରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଧିକାର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ, ସକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାନ କରି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ କରିବା। ଜାଗ ଜାଗ କର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ। ଜାଗ ଜାଗ
कर तांको प्रशंसा गान प्रति तांको दया चिरनूतन जाग जाग कर तांको प्रशंसा गान जाग जाग कर तांको प्रशंसा गान अगणित पाप तोर करन्ति क्षमा तांक प्रेम करुणार नाही तुलना अटन्ति दयामय क्रोधरे धीर बहन्ति से अनुग्रह बखितांकर धन्यतांक नाम हालेलुया धन्यतांक नाम धन्यतांक नाम हालेलुया धन्यतांक नाम प्रति तांक दया चिरनूतन जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान वंचित बाजेते दिन ए जगत रे करुथिबा धन्यवाद आनंद स्वरे दुख निंदा अपवाद सहिबा हसी झरुथिबा कंठ आम वंदना गीति धन्यतांक नाम हालेलुया धन्यतांक नाम धन्यतांक नाम हालेलुया धन्यतांक नाम प्रति तांक दया चिरनूतन जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान जाग जाग कर तांक प्रशंसा गान प्रति तांक दया चिरनूतन जाग जाग
कर तांको प्रशंसा गान जाग जाग कर तांको प्रशंसा गान। प्रभु आमे तुमरी गौरव करुछु, प्रशंसा करुछु, स्तुति करुछु प्रभु, महिमा करुछु पिता, कारण तुमे समस्त पाइबाकु योग्य परमेश्वर अट। तुमे राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु, देव मानक देव, स्वगौरव रक्षण रे उद्योगी पिता परमेश्वर अट। प्रभु आमाने अयोग्य धूଳି हेले मध्य प्रभु आमानकु तुमे मनोनीत करिछ, बाछिछ प्रभु तुमरी गौरव करिबा पाए, तुमरी प्रशंसा करिबा पाए, ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଗୋ ହରହ ଦୂତ ଗଣ କିରୁବ ଗଣ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶା କଲ, ତୁମେ ଲୋଡ଼ିଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଚାହିଁଲ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଚାହିଁଲ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर तुम्हारी महिमा करुछु राजा। ए सुंदर समय पाए, सुंदर सुजोग पाए प्रभु आमे तुम्हारी गौरव, तुम्हारी प्रशंसा करुछु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसंतु आमाने निज निजକୁ प्रभुଙ୍କ ଠାରେ समर्पण करी आउ निजर मन प्राण आत्मा शरीर को प्रभु ठारे दे आमाने आ गोटे गीत गान करिबा। जेहेतु प्रभु आमानकर सहायक परमेश्वर अटंती, आमाने जगत रे जेतेबेले जेतेबेले आमानकर गमन आमे आरंभ करिछु, आमानकर से संध्या पर्यंत प्रभु आमानकर सहवर्ती निश्चय आमानकर दुख समय रे, आमानकर संकट समय रे, आमानकर परिजन किंबा आमानकर आत्मीय लोक हुए तो आमानकु छाड़ी जाई पारंती, किंतु प्रभु आमानकु केबे मध्ये छाड़िबे नाही, केबे मध्ये परित्याग करिबे नाही। हाता कर प्रतिज्ञा युक्त वाक्य द्वारा से आमान प्रकाश करियछंती। पुणी जेतेबेले आमाने तांको सहित रे चालू, तेबे आमाने समस्त दुख संकट मध्य रे प्रभुଙ୍କର शक्ति द्वारा समस्त पार करी आगु जाई थाउ। सेतिबे आमाने निज निजକୁ प्रभुଙ୍କ ଠାରେ संपूर्ण समर्पण करी तांके जे आमानकर सहित रे परमेश्वर इमानुएल परमेश्वर तांकर उपस्थिति को चाहि आमाने आ गोटे गीत गान करिबा। तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, भूली सबू चालू थीबी, भूली सबू चालू थीबी, तुम पछे परा ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा, बहु दूर पथ मोर पथे अंधार, बहु दूर पथ मोर पथे केते अंधार, तुमे जदि ज्योति मोर हेबी नाही दिगहरा, तुमे मोर सारा,
प्रभु तुमे रुह साथे साथे ए जीवन सारा दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सन्निधाने दुख जेबे आसे मने जीवी तुम सन्निधाने तुमे যদি শান্ত নাম ঝরিবনি অশ্রুধারা এ জীবন সারা তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা ভুলি সবু চালুথিবি ভুলি সবু চালুথিবি তুম পছে পরা এ জীবন সারা প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা প্রভু গৌরব করছু প্রশংসা করছু স্তুতি করছু মহিমা করছু প্রভু আমানକୁ তুমি অনুগ্রহ দয়া କରି প্রভু জীবিত ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ତୁମରି ଗୌରବ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ବାପା ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ हे ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର हे ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଗୌରବ କରୁ କରୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ତୁମ ନିକଟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ସଜାଡ଼ ହୃଦୟକୁ ସଜାଡ଼ ଯେପରି ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ এই দুর্দিন এই কালমন্দ সময়ে নিজ নিজকে সজাড়ি পারিব প্রভু সেই প্রকার তুমি কৃপা এবং অনুগ্রহ প্রদান কর মনর অস্থিরতা মনর বিচলিততাକୁ তুমি দূর কর প্রভু সমস্ত চিন্তার ভার তুমি নিও প্রভু জগতর সমস্ত মন্দতাରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ তুমি ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି এই ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜକୁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ନିଜ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ତୁମେ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛ ତୁମେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟର ଉପାସନାକୁ ଆଗାମୀ ସମୟର ସମସ୍ତ ଆରାଧନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପିତା ସମସ୍ତ ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପରିଚାଳନା କର এই ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ତୁମରି ଗୌରବ ହଉ କେବଳ ତୁମରି ମହିମା ହେଉ ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖି ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ ବୋଲି এই ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ପିତା ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ସିଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବି ତାପରେ ଆମର ଆଜିର
जो वक्ता अछंती तांको स्वागत करिबा। तुम्बे मते भरोसा युक्त करियछ, एणु तुम्बे आपणा दास पक्षरे वाक्य स्मरण कर। दुख समय यही मोर सांत्वना, कारण तुम्भर वाक्य मते सतेज करितछि। दुख समय सुख समय प्रत्येकटी समय प्रभुंकर वाक्य आमको सतेज करिथाए, आमको समस्त मंदतार दूर रे रखिथाए। आ सेई वाक्य सुनिबा को आमाने जीवा। आज आमानक मध्यरे प्रभुंकर प्रिय दास, मु जानिनी से को मंडलीर, तथापि सुनिची से डिकन अछंती मंडलीर। प्रभु तांको अति गुरुत्वपूर्ण दायित्व देइचंती, तेणु करी प्रभुंकर दासंक निमंते आमाने धन्यवाद देवा प्रभुंकु। आज प्रभु सुजोग देइचंती से दासंक मुख द्वारा माने कथा प्रभुंकर वाक्य सुनिबा। तेणु करी मोरियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो एई सेवा कार्य रे से करडा आज्ञा को मु स्वागत करूची। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आ प्रभुंकर दास जतबळे वाक्य कहिबे आमाने मनोयोगी हेई सुनिबा, आ माने प्रभुंकर दास को स्वागत करिबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। वर्तमान आपणकर समय, आपण आमानको वाक्य परिचर्चा रे पढेइ नियो। धन्यवाद हो प्रभु मानकु प्रभात समय सुंदर सहभागिता देइचंती। आज रे प्रभात रे प्रिय भौणी मंजुश्री सुंदर भाव रे मते आह्वान करछंती, एथि धन्यवाद दउची। एवं लिमा भौणी अति सुंदर भाव रे गीत मान गान कले, आमनको प्रति उत्साहित कले, एथि धन्यवाद। आज उपासना रे जोग देथिया प्रत्येक प्रभुंकर प्रिय दासदासी भाई भौणी मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट को नाम रे प्रेम नमस्कार जनाए। नमस्कार। मोर स्वर सुना जाउची कि? आज्ञा सुबा जाउची। आज्ञा टिके लाउड करंतु टिके। हाँ, मोर एतिकी ही लाउड अछि, एतिकी ही शब्द अछि। जदि सुना जाउची कि नहीं? नहीं आज्ञा सुबा जाउची। आज्ञा हाँ, गत 2 दिन मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य मानकर सहयोग करी व्यस्त थिलु। और राति रे मु पहुंचली आउ मो देह भी टिके सेते कंफर्ट लागिलानी। आमान को पाई प्रभु को व्यवहार करले आवश्यक रही। हमने आज आलोचना करिबा एफएससी पुस्तक तार एक अध्याय 13-14 के दया करी पढ़ी सुने। आज्ञा आपनकर वॉइस टिके स्टक होची, वीडियो मध्ये स्टक होची, नेटवर्क रो किछि प्रॉब्लम अछि। सुबह जाउची। आज्ञा एफएससी पुस्तक तार प्रथम अध्याय 13-14 दया करी पढ़ देबे। ताहांकठारे तुम्भे माने सुधा सत्य वाक्य अर्थात तुम्भ मानक परित्राणर सुसमाचार सुनी विश्वास करी प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा को द्वारा मध्य मुद्रांकित होइछ। ईश्वरंकर गौरव प्रशंसा निमंते ताहांक निजस्वर मुक्ति उद्देश्य रे से आंभ मानकर अधिकारर बयना स्वरूप। आमेन। एफएससी पुस्तक पाउलंकर समस्त पत्र मध्य एफएससी मंडली को ये पत्र लिखिले अति निगूढ़ तत्व एडी से स्पष्ट भाव में प्रकाश करिया को चाहते जे परित्राण ख्रीष्ट दत्त प्रभु परित्राण
କେମିତି ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଏ ପରିତ୍ରାଣ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏଫିସି ପୁସ୍ତକତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପଢିକି ଯାଉଛୁ ତାର 13-14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହିଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ଥିଲେ 3-4 ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ 3-4 ଲେଖା ଅଛି ଦୟାକରି ପଢନ୍ତୁ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା ଜଗତର ପତନାବଧି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ହେଇଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପିତା ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି କର୍ମ କୌଣସି ଧର୍ମ କିଛି ଏଠି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଠି କଣ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜାତି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କହିବା ଆମେ ବେଶୀ ଆଉ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ନା ଏ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପିତା ଯାହାକୁ ନିଜ ହାତରୁ କେହି ଛିନ୍ନ କରିବା ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ହିଁ ଏଇଟା ଯୋଜନା ଆଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଏଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବର ଆଉ ନିରୂପିତ କରିଥିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ 5ରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଟା ଖାଲି ପଢିବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବିନି ଖାଲି ପଢିବା 5 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱତଃସ୍ରୋତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କୌଣସି ଆତ୍ମା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଚିହ୍ନିତ ବା ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରାପ୍ତ ବା ମନୋନୀତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ହିଁ
परित्राण प्राप्त हो पारंती। तेणु हम देखुछु परित्राण किए पाउछंती ना पूर्वरु निरूपित लोक माने ही परित्राण प्राप्त होछ। बोधे ब्रेक होची मोर वॉइस गुडा जणा पडुछ। पूर्वरु जो माने निरूपित केवल से माने परित्राण प्राप्त। एठी मंडली विश्वासी माने आमे एते सुनिश्चित हेबा दरकार जे प्रभु आमको पूर्वरु प्रेम करिसंती, पूर्वरु निरूपित करिसंती, पूर्वरु तांकर स्वच्छंद इच्छा द्वारा आमको तांको वाक्य सुनिया पई सुजोग देइसंती, तांको वाक्य द्वारा आमानकर से परित्राण साधन करिसंती। एठी हमर निजर जानिबा बुझिबा कि कौन सी विषय रो मूल्य किछि नाही, केवल तांकर दान। तेणु से पूर्वरु निरूपण करी आमको यह देइसंती। 6 पद देखंतु तहरे कोन लेखा अछि। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। परित्राण होची अनुग्रहर दान। पितांकर अनुग्रह बिना परित्राण नाही। आ अनुग्रहर माध्यम से करछंती तांकर प्रियतम पुत्र। प्रभु यीशु होछंती अनुग्रहर माध्यम। पिता जो प्रेम कले, पिता जो निरूपण कले, पिता जो मनित कले परित्राण प्रदान करिया पाए, आउ से परित्राण अनुग्रह जहाँ कि कौन सी योग्यता सकाशे नहीं, अयोग्य थिबा समय रे आमे दया सहित ईश्वर को दया द्वारा ये अनुग्रह पाइछु। तेणु लेखा अछि कोन अनुग्रह रे सीटा मन को से दान करिछन्ती। एहा ताहांको अनुग्रहर गौरव प्रशंसा निमंत होई अछि। से अनुग्रह से प्रियतम को द्वारा मन को दान करि अछन्ती। एट देखुछु परित्राण आमे पूर्वरु निरूपित हिथिबार पाइछु। परित्राण केवल ईश्वर अनुग्रह रे ही पाइछु। देखंतु एठी आमे ईश्वर को प्रेम विषय यदि चिंता करिबा कि तुलना करिबा भाबिबा कल्पना करिबा, आमुको पिता परमेश्वर परित्राण देबा पाए से योजना कले। आ से योजना को साकार बा सफल करिया पाए पुत्र को जगत को पठैया पाए से मनस्थ कले। पुत्र भी सेति पाए से प्रस्तुत हेले। परित्राण साधन करिया पाए जो समस्त मूल्य देबा को पड़िबो, जो समस्त कष्ट सह्य करिया को पड़िबो, ए समस्त बुझी पुत्र जगत को आसिया पाए से इच्छा कले। तेणु समग्र भाव में जदि चिंता करूछु परित्राण केवल ख्रीष्टन को द्वारा दत्त होइछि। आउ से आमको निरूपण कले एई मानकु परित्राण दिया जिवो बा एई माने परित्राण प्राप्त हेबे। आमे जदि भल भाव में चिंता करिबा आजिर सोसाइटी रे आजिर आ संसार रे जदि आमे जदि निजर संप्रदाय विषय रे, निज गोष्ठी विषय रे, निजर समस्त स्थिति विषय रे जदि भल भाव में आलोचना करिबा आउ समाज रो लोक मानकर स्थिति से अनुग्रह आम निकट में पहुंचला। तेणु स्पष्ट लेखा अछि परित्राण केवल पुत्र को द्वारा देवा पिता परमेश्वर इच्छा कले। आ से पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट परित्राण बहन करी जगत को आसिले। आ से परित्राण आमे ग्रहण कलु। 7 देखंतु ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। परित्राण मुक्ति प्राप्त लोक मान पाए, परित्राण क्षमा प्राप्त लोक मान पाए, परित्राण उद्धार प्राप्त लोक मान पाए। हम देखुछु सेई परित्राण देबा पाए किमिति से योजना करछन्ते।
ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଧନ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ କେତେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ଲେଖା ଅଛି କଣ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରି ପଠେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଅଛି, ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ସାଧନ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସ୍ଥିରୀକୃତ, ଅଟଳ ସେଇଟା। ଆଉ ସେଇ ଅଟଳ କ୍ଷମା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ହତ୍ୟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ନିଜ ଆଡୁ କରିନୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଆମକୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତିର ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଅତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ବି ଆଉ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବଳି ପ୍ରଥା ଆଉ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ନିରୂପଣ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ସୁସମାଚାର ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ମହାପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରେ, ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। 8-9 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର କରିଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଚୁର। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବହନ କରି ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଯୋହନ 10:10 ମନେ ପକେଇବା, ମୁଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପର ବନ୍ଧନ, ପାପର ଦଣ୍ଡ, ପାପର ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଛୁଇଁ ପାରିବନି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ज्ञान बुद्धि कार ज्ञान बुद्धि हूँ परमेश्वर ज्ञान बुद्धि कहीं आणिकी जोड़िले ना देखंतु परमेश्वर निज सादृश्य आदम को गढ़िले आदम हवा उनको निज पाखरे रखिले सहित आलाप करुले भोजन पान व्यवस्था करथिले जेमति कि सेठी आनंद रहिबे से समस्त व्यवस्था करथिले किंतु परमेश्वरंकर विरुद्ध रे तांको सृष्टि को नष्ट करिबा पई उद्यत से दुष्ट शैतान तांकर प्रथम सादृश्य रे गड़ा जाइथिया मनुष्य को परमेश्वर ठारू छिन्न करी नेला तेणु परमेश्वर देखिले जे ज्ञान और बुद्धिर सहित देखिले ख्रीष्ट जीशु तांको पुत्रंकर रक्त द्वारा जेतले मुक्ति प्रदान करा दिबो शयतान ए मुक्ति प्राप्त लोक मानकु छुई पारिबनी हेले एठी हम मनर प्रश्न आसीबो तेबे प्रभुंकर लोक माने काहे कि विभिन्न प्रकार समस्या रे पड़ंती परीक्षा रे पड़ंती ए समस्त घटे काहे कि ना एटा घटिबो आमे संसार रे अछु घटिबो किंतु आमे समस्त मन रखिया को पड़िबो जे आमे ख्रीष्ट जीशुंको रक्त रे धुआ जाइछु किणा जाइछु उद्धार प्राप्त होइछु से रक्तर बहुमूल्य तो सकाशे आमानकर किछि ही हवनी तार अर्थ कोन आमे केबे विनष्ट हवानी ए देखंतु का को ओडुआ लागुथिबो नेटवर्क डिस्टर्ब होचे नेटवर्क हेले आमे देखुछु जे प्रभु एटा प्रचुर कर दैछन्ते हम पय किछि भी उणा नै तेणु विश्वासी प्रत्यह सबु बेले आमे प्रार्थना करि थाउ शास्त्र अध्ययन कर थाउ शास्त्र अध्ययन वाक्य पढ़िबा द्वारा वाक्य विषय रे चिंता करिया द्वारा से वाक्य हम जीवन को प्रतिदिन धोई देई थाए प्रार्थना करिया द्वारा प्रतिदिन आमने शक्ति प्राप्त ही थाओ ख्रीष्ट जीशुंकर रक्त को स्मरण करिया द्वारा सुची आमान को जीवन को पुनर्बार आस्ताए तेणु प्रचुर से करिसंती आज ये टिके देले किछि सरी जीवो सेमिति नुह आम जीवन तमाम आउ जो माने विश्वास करी पृथ्वी थिबा पर्यंत जेते लोक थिबे समस्तक पई सेटा केबे भी उणा हबनी से प्रचुर कर दैछंती तेणु प्रभु आमानक पई प्रचुर कर दैछंती परित्राण पई प्रचुर आमे टिके देखिबा तार 10 टिके देखंतु 10 जेपरी पद टिके देखो कालर पूर्ण जेपरी कालर पूर्णता संबंधी ताहांक संकल्प अनुसार स्वर्गरे कि मर्त्यरे थिबा समस्त विषय से अपना निमंते ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करिवे आमे देखो ख्रीष्टंक ठारे एकीभूत करिया पाए ठीक समय रे कालर पूर्णता जेमति पाउल भी लिखंती जे काल संपूर्ण हुअन्ते परित्राणर दिन आसीबार समय हेजिबारु पिता एई कार्य से कले
कौन कले जेपरि कालर पूर्णता संबंधी काहानी संकल्प अनुसार स्वर्ग की उत्तर थिबा सत्य से आपण दूर थिलो जे तुम माने अंधकार थिलो जे तुम माने ईश्वर विहीन अवस्था थिलो जे तुम माने तुमको पिताଙ୍କ सहित मिलन करिया पाए प्रभु जीशु ख्रीष्ट माध्यम है तेणु ठीक समय आमे बहुत भाग्यवान ख्रीष्ट जीशु जगत को आसिला परे परित्राण कार्य साधन कला परे हमर जन्म हिची आ आम पूर्व पुरुष से वाक्य शुणी विश्वास करिसंती आमे ईश्वरकर आशीर्वाद रो घेरा मध्य को पळे आइलु आशीर्वाद रो अंचल मध्य को पळे आइलु निरूपित लोकमानक मध्य को पळे आइलु जो प्रचुर अनुग्रह ढाळिचंती प्रचुर अनुग्रह रे परित्राण रे स्थिरीकृत करिया पई से मनित करचंती से सीमा मध्य को आसिलु किंतु ए समस्त केवल तांकर प्रेम ए समस्त विषय केवल पिता परमेश्वर साधन करिसंती ख्रीष्टक ठारे से हमको एकीभूत कले प्रभु जीशु ख्रीष्टकर क्रूस्य पिताଙ୍କ सहित मिलन करिया पाए ଯଥେଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ବଳି ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ପିତା ତାଠୁ କିଛି ଚାହିଁଲେନି ତେଣୁ ସେଟା ପ୍ରଚୁର ଯେଡେ ବଡ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରିବ ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିବ पितांकर जो इच्छा अछि समस्त मिलित भावरे तांको निकट रहिबा पई आ से कार्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट साधन करिसंती 11 देखंतु ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ସଂକଳ୍ପାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହେଲୁ। ହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ ଥିଲା କେହି ହଜିବାକୁ ହବନି ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ 11 12 13 ପଢିଲୁ ତହିଁରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ଶେଷ କରିବା 12 ରୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେଉ 13 14 ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରର ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଏଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମାନେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସାରିଲେ ସିଲ୍ କରି ସାରିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ମୋହରାଙ୍କିତ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଲେ ହେଲେ ଏଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସାଧନ କଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଉ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କେବେ ଆଉ ଲୋପ ହବନି ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ଯେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ହଜିବା ନାହିଁ ଏ କଥା ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ ଆମେ ଆଉ ହଜିବା ନାହିଁ କାହିଁକି
ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ପରିତ୍ରାଣ ଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରୁ ସେ ନୂଆ ମନ ନୂଆ ଜୀବନ ତାର ଆସିବ। ଆଉ ସେ ନୂଆ ମନ ନୂଆ ହୃଦୟ ନୂଆ ଭାବନା ପବିତ୍ର ଭାବନା ତା ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କଲେ। ପୂର୍ବ ଅନ୍ଧକାରର ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ରାଜତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ କିଏ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାଗତିକ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାଙ୍କକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେ ପବିତ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ଲାଗିକି ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ରତା ଆମକୁ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି, ପାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି, ସେମାନେ କଣ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ନାମ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଧୌତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେଇଟା ଧୌତ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଜାଗି ରହି ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ କରିଦେଇଛି, ସିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଦେଇଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ ଆଉ କଳଙ୍କ ବୋଳା ନହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିବ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିବ, ଆଉ ତୁମ ଜୀବନ କଳୁଷିତାର ରାଜରେ ରହିବନି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସ୍ଥିର ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଇନା ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିନରେ କର୍ମ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହବ, ଅନେକ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରୁନୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନୁ, ଆମର କର୍ମ ସବୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ। କାହିଁକି? ଆମେ ସିଲ୍ଡ ହେଇଛୁ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ଥିଲୁ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ସିଲ୍ଡ। ଆଉ ସେଇ ସିଲ୍ଡ ବା ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଆମ ଠାରୁ ଆଉ ନିଆଯିବନି। ଏଣିକି ଆମେ ସେଇ ମୁଦ୍ରାଙ୍କରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। 14 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ।
गौरव प्रशंसा निमंते ताहांक निजस्वर मुक्ति उद्देश्य से आंभ मानकर अधिकार बइना स्वरूप आमको से बइना स्वरूप एटा देइछन्ति। पवित्र आत्मा आमको बइना सदृश देइछन्ति। बइना कहले साधारणतः कौन एडवांस अग्रिम आमको सील कर देले बइना दे देले। एट देखंतु परमेश्वर प्रेम कले जगत को उद्धार करिया पाए, मते उद्धार करिया पाए, आपण मान को उद्धार करिया पाए। ख्रीष्ट जीशु से उद्धार कार्य साधन कले। देखंतु परमेश्वर प्रेम कले उद्धार करिया पाए, योजना प्रस्तुत कले बुद्धिर सहित ज्ञानर सहित ख्रीष्ट जीशु को पठेया पाए संकल्पबद्ध हो गले। ख्रीष्ट जगत को पठेई देले। ख्रीष्ट जीशु जगत को आसिला परे से क्रूसरे बळी हेले समस्त मानव जातिर उद्धार पाए। तथापि सेटा पूर्णांग ही पारला नहीं। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले मु तुमानकु कौन एकाकी छाड़ी जावनी, तुमानक सहित चिरकाल रहिवा निमंते मु जाई पिता को अनुरोध करिबी। पिता तुमानक सहित चिरकाल रहिया पई सहाय्यकारी आत्मा को प्रेरण करिवे। से सहाय्यकारी आत्मा आसिले सेई आत्मा तुमानक हृदय रहिबो, से चिरकाल तुमको सहाय्य करिवो। एटा होची मुद्रांक। चिरकाल कहीं सहाय्य करिवो ना आमे थरे विश्वास कलु आम जीवन शेष निश्वास पर्यंत, द्वितीय आगमन पर्यंत, रैप्चर हेबा पर्यंत, रैप्चर करके पितांक सहित जे मिसेई दो। सेतिपई से बइना दे दैछन्ति। आमे सब बइना प्राप्त लोक माने, मुद्रांक प्राप्त, परित्राण प्राप्त लोक माने। परित्राण आम निजस्व नाई, पिता प्रेम करी अनुग्रह देले। मुद्रांक आमनको कले ना आमे तांकर बोली चिन्हट कर देले। बइना आमको देइछन्ति। बइना कोन पई देइछन्ति ना आमको आत्मिक शरीर रे रूपांतरित करिया पर्यंत आमर एई शरीर स्वर्ग सीधा सड़क जाउनी। तेणु करी पाउल अति स्पष्ट भाव लेखन्ति, हे भाई माने रक्त मांस ईश्वरଙ୍କ राज्य रे प्रवेश करि परिबो नाही। ए बइना जो दिया है ए बइना आमनको आत्मिक रूप रे गढुची, आत्मिक रूप रे गढुची। तेणु पाउल लेखिले ख्रीष्ट जीशु जेतले आगमन करिवे, जो माने विश्वास रे थाई मृत्युवरण करछन्ति से माने आगो उठिबे, जो माने वर्तमान जगत रे विश्वास रे असन्ति से माने रूपांतरित हेबे। तेणु आत्मा जो बइना सदृश दिया जाइछि आमको गौरवमय राज्य रे प्रवेश करिया पई सेटा एडवांस दिया जाइछि। खाली जगत रे प्रभु को वाक्य जानिया पई प्रार्थना आमनक शरीर पुनरुत्थान शक्ति की रूपांतर शक्ति प्राप्त हेबा पई प्रभु आमनको अनुग्रह करंतु। आमको से बइना दे दैछन्ति। पवित्र आत्मा सकल कार्य करूछि, आज भी करूछि, आउ प्रभुंकर आगमन पर्यंत से कार्य करिवो। प्रभु आमनको आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आज्ञा। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। अति सुंदर वाक्य थिला, किंतु टिके डिस्टर्ब नेटवर्क रो टिके समस्या हबा सकासु आमाने ठीक रे सुनी पारिलुनु। प्रभु अनुग्रह करंतु से वाक्य जदि आउ थरे केबे प्रभु सुजोग दियंती, जदि पुनर्बार आउ थरे से वाक्य कहि पारिबे ताहले आमाने समस्त उपकृत हबु। किंतु अति सुंदर वाक्य आउ अति सुंदर टॉपिक ने कि कहिथिले परित्राण। प्रभु जो बइना स्वरूप आमान को अनुग्रह रे तांकर परित्राण देइचंती, आमाने प्रार्थना करिबा आउ प्रभु कठारे विश्वस्त भाबरे पवित्र भाबरे रहिबा। जो परित्राण आमान को शेष पर्यंत प्रभु राज्य रे पहुंचीबारे सहाय्य करिवो। प्रभुंकर दासों को सुंदर वाक्य निमंते धन्यवाद दउची। आसंतु आमाने प्रभुंकर दासों को धन्यवाद देबा आ प्रभुंकर उद्देश्य रे गौरव करी उच्च करताली दे प्रभु को धन्यवाद देबा। प्रभुंकर दासों को धन्यवाद देबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आ आजिर सेवा कार्य आमाने आरंभ रु एपर्यंत प्रभुंकर अनुग्रह रे शेष करि पारिछु। सेति पई प्रभुंकर धन्यवाद हो। एई समय रे मु अनुरोध करूची आमानक मध्य रे
ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍